Hello guys, good morning. Welcome back sa ating channel. Maaga na naman po tayo ngayon. Ihahanda ko lang po yung aking gamit. At magsisimula na po tayo sa ating show. Magsisimula na tayo sa ating show. Okay guys. Mag-arya na tayo guys. Para makahuli na tayo. Yung pahay natin guys, buhay na hipon ulit. Nangilaw tayo kaninang madaling araw. Mga alauna tayo nangilaw. Unang hulog. Unang arya guys. Sana makadawi agad. Ayun guys. Kinain agad guys. Okay. Kinain agad. Unang arya pa lang guys. Meron ka agad oh. Thank you. Sana marami. Sana marami sila guys. Okay. Dalawang area. Ikalawang area. Right. Okay. Meron na naman guys. Tinawin na naman. Pangalawang area. Uy. Arungan ulit. Marami ito guys. Marami sila. Okay. Sibad lang sibad. Ayan. Guys. Kanuping guys. Maliit pa. Ayun na dito guys. Titi. Titi guys. Putete. Guys, masarap ito guys sa bawan. Yan oh. Sarap sa bawan to guys. Inihaw tsaka prito, masarap to guys. Kinikilaw nga yan guys. Masarap yung yan, yung masarap na isda yan guys. Yun. Tayawin na naman. Latan guys, maliit. Ikatlong huli guys. Maliit, nalatan. Ay, kaapat na pala yan guys. Apat. Yun, pinakagat na guys. Nawala pa.
Okay. Ay, sinabit pa guys. Alat na naman guys. Alatan. Sinabit guys na gasgasan yung ano natin, kanse.